Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fais vérifier si le son est bon. Donc, comme c'était convenu et prévenu, comme on devra avoir un débat avec un frère, ça sera en moré, comme on le dit toujours. C'est un frère qui est depuis la Côte d'Ivoire, voilà, qui suit un peu nos vidéos et qui aimerait réagir sur une de nos vidéos. Donc, voilà, salam alors pour les frères d'Awende, salam nabiyama. Ouligam tia sambi yumbi Côte d'Ivoire, ya moi ran qu'il retourne vidéo là ma. Yeme yilam tala wali pon buda han tian kon. Waton direct la marathon vidéo là mezu. Ya sonso la dalil voilà, dalil am han tara panga. Taten sabab ti perb ki bukume, nali sabab meti perb ki arzana. Donc kawa ya sita ya sonso la khali mbumbe. Donc nam boala la men. Allô? Allô, Yamza Abra Kibari. Allô? Pelo WhatsApp, mais Al-Hali. Donc. Allô? Oui, allô? Oui, Zab Kibari. Oui, bonsoir. Zabra Kibari. Ça va un peu, en somme aussi. Yamoum da ton sama. Manana? Yamoum da ton bi. Oui, ton moumda yamba, mais à savoir, il y a direct m'da samna y appel vidéo. Non. Alka Pas appel vidéo là où donné. Ayo, yambe direct. Ton be direct la ka vidéo yi. Ayo, ka vidéo kane yame. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, qui est là? Voilà, ya wa ton me ya me vidéo ramba ton me yite men wuli ne ba mbe bibla pora ya kasete wuli ba na biya ma Jésus menga aka mor ko abon aka wende voilà ya adam biga ya nabiya ma ti wen zen kan ne ba suka amane ta amala mari voilà ka tarba ti la wakatu to ne ba likala men man wende ninga wenzi ngwa ti perebri ka man turu mbumu donc ti ton me compte venem ninga a Jésus men hango mun wuli tiɲɛ men ka wende voilà ta Jésus men retour wende ya revenam la ton dikirin ta hadne ba inshallah donc ya la auto oui voilà ton c'est yam tara réseau julé bien bien non bon. Ok, mouma yam beautiful. Donc yam question ya bugo. Ya Jésus ya wende ba ka wende. Ok. Barke so meda. Barka. Je dis là autour depuis une tourette manda suivre yam direct. Oui. Donc miya kam yamanna en question so pour interview ram tinisa la et patem bang ti sekai. Oui. Voilà, yambe surtout Ghana avec la Ghana de yitini ne wari ka kofu. Ouais. Ha ne mama mamula am déjà mari mambe Côte d'Ivoire. D'accord. Et mamnenge ajeji anwena. D'accord. Maintenant, mam sa ita jeji anwena yamte su kama menge bwe. Nyinti mami ita jeji anwena parce que question la ma hakken tirti le créer la tirti. OK, la question la ba hamba kene voilà. Ton nan so kanyama ya yela Jésus tien ya wena. Baraka. Et nananti mam le nyam question a. Et mamla tamé so kiyam ngisi est-ce que wena menga aya bwe la bonti wena. Woni ya sobning hans. Anda so la bonti wena ya neda. Senzi ya ze baya woko walma ya bedri walma tara timsi walma ya bana bi wena ya bweram la yam menga bonti wena parce que une fois ti yam men fami wena ya soba yam yi tamta jeji pa wena mi parce que net sa wa ita jeji ya wena ya net ya bumbu son farfo la fo wena kira da mambi non quelle heure yam oui. Donc, tu as répondu à une question. Voilà, et à Jésus, when I'm to my Jésus, ta wa duni jugu wa fan neba
donc an wa fa neba ti neba get ni kan ga so ba fa bamba ya bamla bon ti wẽnnaam dik makri fo bawa ne fo mawa ya fo wẽnnaam tẽng zuka fo bawa ne fo wẽnnaam fo mawa ya wẽnnaam tẽng zuka yam na ko ma minute nut mam toti meni toti yam ke kira la yolo lu mama mbo yam san na nge zunungu en yekne bible ko ti mamira maka ni mam na ka bible wa mbasi lam kengne ya mo tera te ti kire e ton no wa ya bon ro ton gum nam ton baba ba gumta abraham wenne amuri wenne a jacob wenne ton ya abraham wenne ya boy wenne ya wakatu wenne ya ta lori la bon ti wendi donc là il faut pas wum soma di seka sama ne wena me bumo di ngu net champi mbe zinge to na wa kenene no yi la karta yibu ake fo nan nam so hamenga ton men tala bombesi nku ti ton bone ti ton wendamba donc pour wena me gum ni nge fa da ko mala fo wena faut ça pousser ala kubaru qui faire fou ya fo wena for example nyama na ge soma ya fingru wenne a Israel kambara nana bonu sanama na fanda rigilon pu honeti abu wena nyam ya ye soba bible pour mbi alquran pour non ouais abe voilà donc bamu wo da ti soba ti a soba rire de bam ko so ka ba pidi sugu ya ye la wena donc faut ça ya tineri état Jésus en wena c'est que à cause à Jésus comment là excuse-moi c'est qu'à quoi Jésus coin pour ndiga mama wa Burkina wa ta pinzo pata rongwe mpata ba pe ko nyam tiam komama nyam yama mwin tenju donc ne ha état Jésus en wena ya ko ta Jésus ko to yin kita iti a wena ma ade imam wena yo ala pa fo wena mi OK nyam minute nu kolora wa donc mana pipi ye nyam minute nu kolora wa allô ye nyam minute nu kolora wa yam kelgada mi ye minute nu ya m'kelgada la coupe de bilifou ya rien na marma ma quoi biningi au parleur ouais haut-parleur, ok, il n'y a pas de problème, ok, donc il y a une minute à nous coller, oui, ya. Donc, yam dengon soka yam mengeze, esa Jésus et la Bible pour yam ya catholique auto. Voilà, yam ya catholique c'est wuligam ti yam ya tile ne yamma, ti yam pour so ra han wuligri ni no. Donc yam ya katen tik jamais gali yam mare men ti mam go jamais wakato patile de ya sit mam patile yi mam se ron go mam yam da gomnam ka kilgare yam da gomnam da ka kilgare yamma voilà neba ya neblan kilgare yamma kilgare mam ndatum faham de voilà wuligam ti video ni yamma ngi han wakano ne men keten dat men ma boy donc yam hen gomno to nimba ma buure men ouais ye yam ngoma ya voilà mari men timam répondre yam de mam de soka yam ngeze voilà mden soka yam ngeze esa bible pourra a Jésus elam ta wen bala yam soka mti an la wende ya ned bibia ned hintis non wende ya sobni nga han so sasa la sob tengonga la sombon nansa na te dunwa te fa la hammi kam ti yam ha ya ned ha on digri on ya catholique bala ton on gomna hala ya waro mika voilà ro singarama man kudu barama ton tara gom ton me tara tikin sonne yam ne bama la yamma ha ya catholique on sera donc considérer bible la kiti ton gom ne yamma na yit yam bang ti ton kawa ka yam la ton gom da ne yam ke lu ken bible be ne wakat kan yam ha ka considérer bible ton so ne yam katar yodo bala ton so da ne ni si en tiere ti bible ya sida am je bible pour on se tente Jésus a wenama pipi wen katar ma kantaye be bible pour be Coran pour donc wende aka adam biye nombre 23 verset 19 Ésaïe 40 verset 15 Ésaïe 45 verset 5 wen katar wen mam hantare katar wen kantare
Surat 2 verset surat Bakara verset ko bisla pisnu la nuzi won katar makanta yi yen so ne ba yen so sasa yen tum nabi yam damba yang muli ga singro ta Jésus ya wen ntuma wen kan so bala tono hon gomda esa nebi ni si ta Jésus ya wen ama ya wen am ning na na sasa lan tengo ala adum bi sa Jésus bi ba Jésus ya wen ama ratilam timeti yambe tinno ton ba ne ton maramba ya ton wendamba la ton gomda sob ning hon so ne ba la so ton ne ba baramba la so tera fa nye gwam la ton gomda ami kam te ton gwam ka tuta ba ton mo ra ka tuta ba wili gidam tina yi compliqué o nyam gomda sob ni nyam gomda sob ni mana boy en so Jésus a la so ton ba ba nana ne ba fa bon nan sa fa yili nye gwam la ton gomna voilà, merci beaucoup. Je vais répondre à non. Ouais. Je pas tant le verset va y mourir, tiens, nan, Sarah, ne tenga la man, mbem, d'union pour faire capi, azama sera pour un patron nan tour yenda, adam bizé. D'accord. La yami lamta Jésus. Mata yami lamta Jésus ya, ta Jésus ya farda. La Jésus ya farda ya. Ton datum bangame aya faara ya sida la ya nyila wind bi nye nan sa sala nan ne bala nana mama ribi a Jésus pas nan sa ha de tengi a pata zime wuli ti yen nye to ha sama sama so ka bo ti yen nan la ya an nan sa sa mo sa ne ngwa ha sida yem bon ton fa etam ti awena wen ka wena me bum ni ton pa me wala ton bo ti wena la consita be yam nga ba ngo yam ti yam mambo yam ti yam shifu wena hala ya soba na yi mama soke yam pana to bang wena la yam consita be yam consita wen be mbi bumbu mam so kam yam consita be mbi yam consita wen be mbi répondez d'abord yam consita wen be mbi manana yam consita wen am be mbi Mambi. Oui, mam qui ça tu wina mbem. La yam na zinya na la yam consider. Donc ton banga ya modèle ni nganya katarion ne tonde. Ya ton consider be me. Un kelra gwa ma nyentarion ne tondo. Donc rien qui te ton be pour moi. En date ma habala ne ben leta Jésus a wena nan sasa na adam bisa. On le woto ne hali yeta Mariam son ya wena ma. Oui, allô. Oui. Wai gafara mani sugut mam yo mam bi wayam gama ina ma kengi to yolo lekiya. Voilà. Donc à Jésus ma han kanyen so sa la so tengo ngala so neba. To bi yoli eta Jésus a wena ma. Ta Jésus olon kanan buma. Wili gidam ta Jésus aka wende. Bala handa ya wende. Ton karati nyen wen la ton yolon considérer. Bale mumindi à Jésus la Bible pour heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ti suno benenem ni sa han considérer kanyen na. Donc fo handa te nyen wen la fo yolon consider wilgam te fo nan kami wende la handa to miya wen meti ya nyen tumna biyam damba la sik gaframba la nan adam bisa la nan sa la tengonga ne yela fara nye so bala ton sera don tout ta gidra bible pour Ésaïe 40 verset 5 et bon Marc 12 verset 28 Ésaïe 40 verset 18 on wiligi ti ya nyila ton sera don tout so ninga nana sa la tengonga wilgam te nebni si eta Jésus a wena ma a Jésus kanan bummenga a kanan fi hon sekab nandi ka man tudum ye nan kan neda men na watiri ka Jésus ndat man tudum ma a soba nan ka ban wende bala han ban wende ka tuure Jésus ahi mam nan mo so ke am bumbi ne bi fiya allô oui m'kela da yamma voilà kwe ran pana za lire kenga wanabi na bondo comment dirais-je wenam tumtun ba moyiram ne Abraham ne Jacob ram côté nan wenam pa ton rundo zamana pour moi mi répond ya l'imam biya ce kabia mo walimo mi wenam dine enyi wala nebni tembe pour ouais ayo kawo to dine na waya andam ana wa wudi tengaram dine yeda limam biya se ko me kawo to ye kalima ma bangare yiram be poroy limam ya kalam ta ya tor soba kay tien yen so bangare yen mi ne bay no ya même tor soba model mam so la mam ratna ndiken ci ku wi a Jésus ya win baka win ne ton hazinya ye ton ya abram panya ton sam dam panya yam consider Jésus la nabi ya mo na mon tum ta wa rala ka win ya da ko ni mam ta ya Jésus la nabi Isa ya woto no
nye ton considère la ka wenne ya auto non voilà aka wenne yayi nyama considère nabi Isa la Jésus ta sidwa tu mwenam tuma ti wenam tum yenda ti wa mani donc ti wenam ha kabe nye shifoyot ni se un tonda ya rela ton so modu ndo pa mwen ringu ajezi pata zama so yele mama nan sati mama nan tenga mama so mori mama man wotoi ayugo ajezi wa kanale ajezi wa bugumiri donc ajezi ka wenne on pam wena am sol maike ya wala alqur'ana pour bi bible point rala ka wenne am taranwe amuri no gafata sabo wena am taranwe amuyize on wili tondo ne aro yangasa ki ton sandik no bamba ton somo tu pa ma wena am ringo sol maike ajezi ka wenne automatiquement ton tanda ton pa wena am il faut ton tue amuyize no ya ntue aro yangasa no ni se bangana sa riwo ngana no ni se wa non a des mi wa koton ni se wa ti son pousse ne des yure ti yela ti demande ti bana mane ti la firan pamne ti mugu sorne automatiquement ton samton etam ti bwe pas ton etam men ya wena am confier na bi Isa wala atuma we donc wena am biye ya wena am okay na biya yel kanabla nankar ma verset nankar papa para ali pa robi na keng be na tv kirmen ya duni na no wakati ila adam ne na am ya ba hawaya ya ni sabala bibi ni se ton ba mi la rundo ya ton budo se toto ni ti ne sabala bebe ti chino am bebe ono ya abi yene OK m'nan karma verset Matthieu 7 verset 21 Matthieu yo pour verset plus la yezi a Jésus et lamia nebni sumbo no mama swala kan kinzan arzanie la ya nenninga nan tuma mamba wa tumda ntuma mamba wa raba mamba wa ninga himbi sasuma yam yela mama hatine Jésus yura yam manda bombana la Jésus el 22 pour ya ti duni yikru wakato nebu zo na wata yeli yenda ya tonda manda kwemon wa ne fo yure tonda digde zinda ba ne fo yure tonda manda bombana ne fo yure la beta Jésus nan le kalamen yela ya kengi menimi mam seren yamba yelwen manba bala mam katolom banga yam dara yemri verset kan arati lam ti bon verset ni mam karama mama ya Matthieu 7 verset 21 yam yela mama hatine Jésus ure yam manda yel bana yam manda woto ti yam yin sababi tin kiti yam consulter Jésus aya wen soit ya wen biga yin wen ya yemri la verset wili game a Jésus lam tin neb ninsa nan considère man yin sobaraba sobni membe sa soa bamdamba nan ke arzan la wakat kan ne na wa yeliye ya tonda manda yel banne fo yuria tonda manda kwe mono ne fo yuria tonda manda zim yel banne fo yuria la Jésus na yelba man kami nyamba yel wen man ba bunyinga bala basa wenda ba man ko le branti manda Jésus raba donc wiligam ta Jésus ba bible pour menga a Jésus bengra pour da wende Luc chapitre 6 verset 12 abiela mta Jésus en rana pousser pour da wende Marc yemer verset piste la luzi a Jésus ra pour da wende Matthieu piste la yobe verset piste la wezi obela mta Jésus ra pour da wende a hanwa mbe pika zuga Marc 15 verset 34 zingi la beta zeka nugu nan ko sok wende ya noti fo bahama mtimambe nonga pour Luc chapitre 22 verset 43 wa ale bon pousa be ne yel wenta wen yi hienda ye ninga ya wudra mahanda tininga yel pour a Jésus a nabi ya masik pabe la ma a Jésus a farda metere ziga la kanuma la tonde ngombange ta Jésus kan wende balene de wasoku a Jésus a bible pour ya Marc chapitre 12 verset 28 a soka Jésus a to mam dina pour ya ya zengrada pour ya bugla dina zengra tor soba la Jésus est là kila yamba Israël kamba sob ninga ton huntura ya soba yemre akatar makanta ye a halle bon wan digir sa soa a Jean chapitre 20 verset pila yo pozini la yele mam digira mam soba nenge nyanya me soba Matthieu 11 verset 25 a yele père benen yamba wende sobning han so sa la tengonga la so bomba nan sa fangile donc yi akaseto wato no wiligida ambe bible pourwa on wiligita Jésus ka wende a Jésus an wen nabiyama ya wen non tumsa bani Israël kamba pourwa taya nabiyama ton hamle woto ton pamda arzana la ton anda ti yikisa Jésus comme le beran tema Jésus menga yella wuligam ti ton kale considérer Jésus ta Jésus me yele ayer Jean chapitre 5 verset 24 ti ne do wa considérer yenda la sak ye ninga ye soba han tum ne ye ninga wa asoba bangtana ken arzana
donc venam kanga ni ne han tar venam kanga ami wende la ne han katar venam kanga anaka mi wen soma quoi la Jésus nda mi wenda renkita Jésus catholique rara yemetien ya wende akale bi ne ba metop tu pour yenda ayela ntop considérer la pour wen ni sikye ni ngun yenda wa ya Jean chapitre pila ayibzi verset pisna la wenta len verset pis nous zi bon la sokormam na so peyam ya wakar kanga tine ba ha sire wa pour ne Jésus yoti ma ha sor da ya ya wembo ndire da kuskangati ko kanga so bati ba ha sik sor don d'accord on peut ba Jésus yura en pour duba yeti ba manda yel bana pipi ton handik Marc chapitre 15 à partir du verset 6 à 8 Makaturugi, verset 6 à 8. Vous allez boire des poisons. Là, il y a un poison là-bas. Un ken wizugu. Ti boum kamana biye. A Jésus, on gomme tiam fam teri. Yam fam tale kiba kanga. Là, il y a wakata na wata. Tiam tien di poison auto yu. Ti boum kamana yamba. Yam na ken wizutu. Yelo auto la Jésus sondore. La tane luna ne nakamana. Ne nakamana singehe. Bala aba considère Jésus akaten mama yel kanga. Maha. Yi sababu yi kinti man yelbana ton be wado kan yam be ko di wari ton wum namti ne be man yelbana yelban ni sa Jésus hunda manda ara manam ti ane asoba ton Luc 11 verset 20 Matthieu 12 verset 28 ara ni da kum da manen wenam tonro nda kontine ba zom san ni ne wenam tonro mugusa mera wum da ne wenam tonro ne Jésus sababu la mahawa runa ton be wado kan be Burkina ton na zinyi ne da to bi ta zagali azwanga ta tonro mpoti zwang pa manini nyena kabe ya gwanto gomke mukumeto na kanyanto puamti mukupama atuba wai yelban ni sane bongomda ya wonna manda yelban ne ba vimke kan ne ban yikanti man ba me prophecy ti han kawa team lab na utiliser ton fa be kan la ton na kanyeni nyama yende yamte ko kasi OK, il y a pas de problème. Et hier ça va y aller ben alfo wisoro. D'accord. Nyebe me mamenga gomne yamba ya mamzin visa depuis jeudi depuis jeudi mamzin de visa ne pareil mon papier mais nous ndo roy mon men un pas catholique pour rien la ne pour ne jeudi qui va sortir effectivement yam to ha me mam paratiki yam zaziti bwenamba Burkina Nagarenga Seyid men tala a prophétie entourée, qui ba me son ordre toujours mais kenda, qui muguri de kenda, ne ba to wala de jiuri. Ni a wena mu koye to ninge, qui est tourné. La haya ne mama aja Marie, yam ta so point parce que yam ne ton ngom da fin, ya jam so han talé, lum kombanga sodi, on lave ton cerveau en bas qui ton comprendre modèle kanga. Atara model me tempa utui c'est ça c'est ma bamba na ba fa kepi yi na sa kenga nwa abayi mare yi africain kabi bo wa putain na ngis Afrique histoire hambe bible bi Qur'an point hampa Egypte me obrike ba wasu ko tamba ya na sa da ma ngul woto ne tiwa la tono ndatum banga ya la mam mo ya na pasai la mamie yi tami ki kwa de ko de san wa tun tar ti ko do yen zugu ayi da to c'est que ya yo su ne sa wa ku ne Jésus yuri ki bon ba dram so de ki gondo magade ya minga tin ba minga en c'est que a pousser ti ni kanga so ba ta kan de ra ko to ba que j'ai dit d'après bon moi me so yeti wa di na bi ita pa ki ta ti ru sa e kere ti no ta ki me kere ta pa ki bon ce sont des histoires c'est pas c'est quoi qui était ka histoire nyam karma bible nyam ya bible nyam ngomna nyam mi bible la to so kam nyam mi bible bi bala ton yelo ton ngom ka no ma am zoto watam kele mam d'abord ma yeri am na d'abord bible na ngom ya mam watam kele mam parce que amateur de c'est écoutez-moi Mama mpana to ya kare ndala ton gomdai ton da ton soka kele mam to da ripo na mabe ne mam to ma menga ne riponde dia haya tarason gomya haya tarason goma ton da kali kiri yame ya han ka tarason gom zinga yaman emission ni yaman yen kele ga don aya
ya hangom ne dalira ma burkina ra ma va na ko tazo ya tazo wa nyine balin kiti perbe ya katolika perbe ya protestante perbe ya woto no ton hon data ton data ngoma ne dalira ma nyam data kezini ngwa ton so ka nyam ya asa Jesus ya wenbi a Jesus hon kan wen se ma ha nyam wuligram ti deba wa sem kwa deba kalebe haya deba tala yam data envoyer ya pas de problème la Jesus nyam men ko ka se ta ka wenna ton kale ratum banga a Afrique histoire du monde non yen kana ton émission pour ayo navo ton ya neba ton data neba tieba OK, il y a pas de problème, je suis d'accord avec vous. Là mon point de vue est que mon point de vue est que misala ten wo mpus bum ni ka to malra yella nyela wendi donc ne ta wa yidi ya wendi apa gum ta so yi pa wenne foye la wenne ni kan so ba la fanti te kuria ro nan tuya on koti fo yel manara ya ro ga ya wendi bi manana nyam yelam ti nyam ya tienra kawoto nyam ya tienra ton nan so kan yam ngese nyam tienba point ne da hanti pe ro so anti pe kuguru nan tu on turin di kema na wende atumda zemsambika zemse yamenga jiwo yamana man soka yamba répondre yama ka répondre ma biba madame monsieur mani poupée mais ka répondre biba yamu ye nam yam kami ya poupée non mais c'est ya répondre ba la mwata répondez d'abord mam yela yam ya bombe bi priti abwena amya mam soka yam yam ke dine pour un yam mam ya na le kengbe ti man rappeking yam ya yama barati a oui allô. Ouais, ton data tu me répondre là et bah ton beka ton ka gomniam ton data nyam kami bible la woto fa ka nyam répondre mam direct mami bible nyam gomne net ni waya mam yele yam mama na pas mi bible mam tuko den di kame wa rege yam la hade mam tu di am ka la bonki mam je pi mam ro wa ti ngo ko bi wane verset bible a côté ko na kenge tu torches m'en pas bangi la m'a pas mais bulsa yeta Jésus a wende mais bible na bible pour un goulet voilà tu une fois que je me dis dans la bible là moi je vois pas te répondre bulsa yeta Jésus a wende a Jésus a wende bulsa ye ne ninge so ko da Jésus ta bulsa ye na so ba ko so la bulsa ye da Jésus pas rega ko so a Jésus pas ko wende bino ko mam na wuli yam ti wenda mba wo bulsa yeta Jésus a wende nyam ka ten conversion wala bulsa yeta Jésus a wende wane verset on balo manana bulsa zibur bible la porte à Jésus a wende bala Jésus lam ti wende ya yemre ti yam ye ti wenda mba wo yam ne Jésus ka tout à mawa abala Jésus la bible la pour ya wende ya ye constitue wende ya ye yel Jean 17 verset 3 ne ka kien arzana ta haka constitue wende ya yemre la constitue Jésus a nabi yami ti yam ye ta Jésus a wende wane yam dalilo bulsa ye allô oui ye bulsa ye verset la mam ko yamba we verset ni nga Jésus ti wende ya yemre yo a coupe le bible fede ami lam ti ver a Jésus la bible la pour ya ti wende ya ye ta ti ya manda den ke arzan bi constitue wende ya yemre ti Jésus a nabi yama Jean Pila yo pe verset tabziri ti yam yo le ti wenda ma fo wanti koti ya wende nyam ne Jésus ya wen bola sida bala Jésus lam ti wende ya ye i kos nyam se do constitue wende ya yemre nyen la sida akik wende ti Jésus a nabi yama nyam aka constitue nere na ma ha wilidam ti yam ka ke arzana ye ti yam ye ta Jésus ya wen ta Jésus yo le ti non ye nabi yama wende ya ye riki verset wa la ki bible an karam ti fahamde ma mon koti yam ti la ki karmi ti ton yo le ken tori la ki Jean 17 verset 3 yam fe la ki bala inshallah la ki non, man pata la Bible kani. La Bible be kay bondo comment dirais-je téléphone la pour. Yam tin yi même d'ailleurs yam tin yi bala yam yi directement yam tin qui application pour en 40 ton yo nged na man model yam fait 40 version inchallah. Non, yam da Bible be bi to we yam da Bible be. OK, nan karama. Jean 17 verset 3. A Jésus nan yer bum ninga wa nan di kamen gese a ane yeninga nyama hanto da han tuta bala yel kabe a Jésus yelam ya la bim sun ka bim kun ka seba yamba nyamba wen menga sun ka to
la banque ti mam ti untu mam la yam untu mama Jésus yam ou mamen vim hon kaseba dalu banque ti fo la wende en kato wenni en katato yemre ti mama Jésus mam ya wen nabiyama nyam gom na zikanga Jésus la ti lam ti wen yam mandate ki arzana ya Jésus lam to mana wanka a Jésus lam to mana wana to mandate ki arzana la connexion. Allô, il y a connexion. Il y a verset pour ya. A Jésus là, oui, il y a connexion. A Jésus là, tu as mandaté 15 ans, il y a bien considéré wenta ya yemle, wen ni kata toa. Tiens Jésus ya wen am tum tum da. A Jésus là mti wen. Wenda mba ya wan kane. Il y a problème de réseau, problème de réseau. Ni ama connexion à la salle. Verset wa yela mia. Allô? Ye verset yela mia. Moi, ma mouvement version en tout ça. Yam consigne version en version en tout ça. Yam consigne version. Maintenant, tu m'as répondu. Yam la raison il y a d'une manière. OK, yam consigne version abi. Verset ya sidibi. Allô. Ye verset ni tonon karama ya sidibi kasira. Verset bon. Non, mamba de yam di version aziri parce que version gula Bible pour moi. OK, ti wen ya yemre. Version gula Bible pour moi. Yeti wen ya yemre, wen han kata to ya yemre. Ta Jésus anabi yama. Akubam. An kuba. Nan le lebe mbala la men. Fogane. Wona it voya tere keten loti wenda ma ya wuso. Fo wati tur fat fo yella man ya wende. L'armentar promotion, l'armentar publicité la man. Ha. Neba menga ise neba consigne Bible. Oui, allô? Oui, ton aratam ba connexion wa namba ton biton pam ben verset ni ton kon wa ya. Voilà, ma mengra namba connexion par balam da. OK. Mam so kam ya verset pour ya. Moi a Jésus lam ne wa verset ni yam to asma mambaye di version apasidi. La verset ha ya sida dal yam to se ya juri. Verset wa sida pasidi ya bi. La mam nenge yam yiram di question individuelle. Ayo, ton kayelo to. Ton karat yam ta so yi. Ton non sokra ya yit Bible pour. Han ka Bible ton kané ton débat yor ya. Han ka yit Bible pour ya yam ta so yel ka yam ten ta lay ta so la ton ngom da ya ngulsa la ton geto ngom na. Bible wuli ga me. Ti ya ti wen ya yi. Mam dal abuta Bible be yam to ti am bol mam bod mam ta so ko. Aye, ton ka bol yam nge video ni nga ton so ka. Yam ta so ya. Zamari Bible ya le yam to ti am di bol mam ta so yam yiram ti yam di ba po yam barati do goma. Yita bi le yam gom to ni ya wala. Yam gesa important yam gesa video. Yam gesa video, yam nge video wa. Yeta Jésus a wende. Ti yam wataka ne depuis ntargwa ma yeti yam pa wane verset bala yam mi Bible fa. Ti ton yi verset ma ha. Wuli ti yam yeti yenni nga wa akata ban Bible pour. Donc akata banda ram yam lan man lebe nge soma man yam gwa ma bala yam ha ko yam takaswa. Ti yolo kata ban Bible pour. Akanta nyon nenne ba. Yari la ton to goda quoi. Sinon, Bible pour un to verset Bible version ya sida. Parce que Bible version gula Bible pour un depuis net ma menga na karo. Ti verset yeti bon. Verset la mti bon. Il y a bien même Bible pour un. Là où la crise n'est pas indiqué un pour la vie à Jésus en wena. Verset kan be. Non, verset kan be. Jésus, oui. Verset kan be. Yen so ba be. Jésus pas wende. Han kam dictateur mais parti mais mbe. Si ne ni l'état dit à Jésus yelem toto ninga dam to ni Jésus ko ba ha to bala. Bala ba. OK, el kabe verset kan so ba be. Non, verset kan. Ye verset kan be. Jean-Marie. Personnellement. Non, verset ya sidam. Mam so kam verset ni yam mon comptable ye. Verset ni yam mon comptable ye. Yam yetizi mbeta ita wenda ton data verset kan.
Yama ka woni verset c'est que yama non verset ma verset kabe façon be bible ko la mata kabe verset kabe yam da après la itum da zi la yam ka ya lebo la ton bol yam yam nyanda na ma debane yamba la ya depuis lebo yam ka préparer ton préparer mais ka préparer ton ka mbati yam le bum ningon kabe wa we bala yam lam ti bible be ton tore a Jésus a yeta ya wende ton da wuli gidam ya yam yeta ya wente ton weti wuli be ka verset kabe mam yo ala to hada ma ya bu mu hambe okay la bien woto ya wena ma ne ba ku da je ji ba ba pidi donc automatiquement la halba ya me nga ku wa je yi ba pidi ya ji la yamwena mam so kan yam ya Jean 17 verset 3 yam lam ti asila explique ne ba verset elam ti wen ya ye ta Jésus a tum no rati elam ti nyama da de karzan bi constitue wen ya ye ti mama Jésus la ma ya ye ta Jésus a tum ne a avant tout ma Jésus ta man bum ni ko an to Jésus ra ba ko ba am da arta na we donc là Jésus ka wen ya ye asa ya wen ni bi na ma ta chef d'entreprise ka yiti ne ni esa aya wen ni bi donc ka wen ni da la ka wen ni na way ko to ko Jésus ra ba ba ya ko ra ba am na pidi su Jésus c'est na way a Jésus ne la Bible pour wa ngi mria ni ba wa na tembum ba yi mri ni wa me na kiti bum pa place a Jésus a wen na bindo ngora ya Jésus a wen na prophète no ngora yin inki tu wena mtuma Jésus ta a Jésus wa kanda tonda donc a Jésus a kanda tondo ti tonda to Jésus kanda la ne Jésus yuri tonna ba mo wena mendata la bo jiwo ne tantu la Bible pour ya la Bible pour ya mbo ba we yam zen pa ma yam mim ta Jésus ka weni yese kam la maha a Jésus ka dunu wa fa de be Bible nam pa ta Jésus pa wende amira ma Jésus amam wen mam pura so ta de kan mam ko so ayela bam wendi yam ye bam la mala ade même pas pour wena ami nam pa ki la bam la Jésus yam ye ta Jésus yam wena ma ya Bible pour a Jésus Bible pour a Jésus le wilgam ti nem ni sindi ke man so ba ya to bra mana ke bugumi d'accord ayo be Bible pour ye be Bible pour ye be yam ye ton gom na nenere me ka consider quoi yo yam ka tie donc dige yam gwa ma menga non pas vrai chrétien ko ti la ma do so gum ti ko ye est-ce que Jésus est là sin Bible pour ya la a Jésus me nga ye lam ne ba bon ton ngedoro ke gre mo le ga ninga wa agwa ma fa wulilam ti an ne da ha nkarata a gwamnan libda pore an kila da gwamna gwamnan libda pore a gwamnan libda pore bala wenda a mim ta Jésus kan wenni bot wala so laisse ça ai laisse ça Jésus a wenni Passami ay akali kudo donc ton pour da kila da fa barka a Jésus a wenna amaye duni nan to tiji kam ta Jésus ka wenni haka abon wuligida mora e man commentaire zame ti hanka nan le ngulsa Bible model la to hanka da ton zara sobiyon ton hon zara soba hane ton zara soba denwa a Jésus lam ne ka wenni ayo ila mi ka wenni en tout natin zamen Luc 18 Luc pilani verset pilani na eti somlo hon pirsoba la Jésus ne reveti an la somlo hon pirsoba somlo ka piti han ka wenni donc mim ti ka yenne donc ça misi tenti ro yeme wa me voilà bon on laisse la conclusion à ceux qui nous suivent. Donc on remercie ceux qui ont suivi. On le rappelle aussi, nem ninge ton nanda va message mi ninga description pour attention ton unité la mala connexion internet attention à ton net ton tourne pour voilà ngam netizi woto ti bureau pour ka ton tourne bureau de ka ton bureau ya net bureau ya net yiti ton mbata bureau ti ton de man direct ramba la ne 21 ya ton bureau ti ton ne non ka woto ne donc il y a une connexion là unité là-bas, il n'y a pas de problème. Un numéro là, mettez à Sambi, c'est une date ton son, c'est un bolo top saki. Il y a un certain 69 d'accord, top saki ton bolo, ton bolo, bah ton caraton va boler. Il y a un aucun même numéro, il y a un ton manda gunso. Voilà, bah la neda yemoroto, ton neda yemanoto, ton bola sova, ton bola. Mi, il y a pasteur numéro là, rico coton, neda mera canon tourné. Là, il y a tout un gendarmerie qui compte ton numéro.
manet abze mi ti bam la sa bwen kata ko to donc ya neb men be woto ndat balin yala tum na to ngom ne am ta comprendre no ya ton modor ti o kilin ken ale yala ya be ne bala ne ban karata ne ban kanon voilà la ton ko ta wenta ko bra mara bara ma fa gini voilà tondo tawa allo wazar ke mam ton be direte yana wala da han bolan nan fuce ya direta okay yana ona mal barka bon la woto hanka yam coupe direta ya yam ko ya lebe ton ko ya lebe kan yite ka ne coupe direta la yam gome ko tabe donc voilà allô oui allô ouais qui maman ona mal barka ami sura no mane ya oui leti na sembole tangwa okay barakuzo ona ko fanga ami erbe frontière jugo do erbe burkina to frontière Allah ona ya ami ona wale relax wenda ko fanga amina wana saka Ismaila kana wa barare na shebe wana fanga inshallah no wana fanga wana kwetore amina rabbi Islam nanganye wana ko inshallah ami inshallah wana kwetore amina barakuzo ali sanla donc wakati darfa ton nebambo ndo to encourage wala bala tumne mashallah ton malika tumna mbahne wende ndati tumna kelan changare wala na yiti ton l'islam sa neba ya ngumda men na ton ya wakati bu fa l'islam za to an ka bin convaincre moto neba bang men ti l'islam nga kadin he din par quoi voilà donc programme da numéro la ambe ndata bolo mama wa tembo la mais voilà ton ketin be direct numéro la ambe be no 51 30 50 73 51 30 50 73 voilà ya numéro on appelle 51 30 50 73 data mbola so ba bola yon so be ayela me be toro frontière en kien toro en suivi direct voilà ya sonsoro bazabari faut me andaro de lire mba faut me wili gidame te mara wili gide te prévra ma te nem ni zile vrai zima wa te ta ya more ta ka more yan kele kana no ma ibala nyera ta men bang ya la ozinga ya woto ne donc kaido to ne donc ya ntoro da unité rama ti a finance unité ti a quoi unité fait en way rayet c'est rien ton kadar financement yi de tan ton de batenam ti melam ti bureau to no ziwoto ya net to mzi bureau ta so bayiti ton de yagate amande directeur ton khayeli am ti kutun ligitire mon billi khayeti non ton ram connexion na yiti il facilite ton zugu wa ton man connexion semaine d'après quand nzeme 15 millions digit 20 millions ka ligiti billi la ya mwentu na sira la han le bon wati ya gwana babala nan le ba tum fangili tum na le ba yalla mela wana songa ka yalla inshallah wana manti na dina donc sur ce appel han kabetu non kuba ndato mbolo ba me tembo la me numéro ya 50 30 50 51 30 50 73 51 30 50 73 voilà y a pas de souci tu as WhatsApp tu as direct mais après tembo la mora la ne da la sambi ga lam pale ba mbola han kale ba mbola ba wilgam ti yake tun loyim ti wenda ma ya wuso vrane donc wilgam ye loyra pour me l'armentar mbebene l'armentar shirku billah asomay voilà donc azezi menga ya wenda ze ya l'armentar kenga ti bam le kebe ti no fo wati code bum ni ta son fo ya fo wende datin le ba kero singa ram ne man kurba ne kane donc et pour la guette ba fa barka surtout Mariam Konaté voilà et ton meme wa et pour yamba bizininga ad kota vraiment wenam gundum ne son côté yama bala yam wakadu burfa ya connecté abashiri amaiga amambade pour ya fay voilà la ne commentaire ma ne patara ma ya patara meton ngum bala ton sa miza ya more ne ba ha ko sa sa nyimda patara patari nyama pataya ni bata mi pam nin kila kadame ne ban benda ne ban bembebe ya bukatara vene minga hangom to pam vene bilu bala ayo a podam a konta sira donc idna yalla hakane runa lib comptable rendez-vous rara tout inshallah sur ce assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh